Dumating na yung pakete ko. Brian. Ay, sí. Muchas gracias. Hasta luego. Ayan, oh. May order. Na-order. Dumating na yung order. Kasi, nag-order kami ng isang para sa sabitan, mga kalkal. Para sa pang-vlogging. Para magumanda-ganda naman yung ating kuha. Diba? Kasi ito, nasasakal ako dito, mga kalkal. Yan, oh. Nasasakal ako. Tingnan natin. Yan. Ito. Ganyan siya. Sinasabit na ganyan. Tapos, pinapahigpitan ko ang ganyan. Tapos, ito nakalagay sa ilalim ng damit. Kaso, pag lumalawlaw, gumagalaw-galaw. Kaya ito, buksan natin. Buksan natin ito, mga kakalkal. So, siyang ganito. Wow. Buksan mo. Silira na. Okay. Ito. Wow, ganda. Parang i-ano lang sa leeg. Yan siya. Ganda. Yan. Sasabit mo lang ganyan. No. Kalak na. Sasabit mo lang parang necklace. O, diba ang ganda ng necklace ko? Ganito yung binibili ni Brian na necklace ko. Diba ang ganda? Goods. Para naman maging para yung stabilisasyon ng kuha ng natin, video natin ay maganda. Thank you. May bago tayong sabitan. Para hindi na tayo, pati doon, nasasakal kasi ako yung lumang gamit natin. Madali ding alisin. Press lang ito. Oh. Tapos ilak. Tapos yan. Mas madali. Mas papadaliin ng aking buhay ito. Papadaliin niya yung trabaho. Ganda. Man natin yung nakuha nating passion fruit, mga kakalkal. Ito yung parang itsura niya. Yung alam mo yung parang nakukuha dyan sa bukid. Na tumutubo lang na tawag namin pusa-pusa. Hindi ko alam ang lalagay ko dito. May search ko siya. Parang ganun yung itsura niya. Yung mga buto-buto niya sa loob. Pero ito, medyo hindi siya medyo. Talagang maasim. Maasim na may konting tamis. Pero sobrang asim nito. Samantalang yung nakukuha dyan. Yung maliliit na parang native Yun yung parang pinaka-native passion fruit natin, mga kakalkal. Yun yung ganun yung itsura. Pero ito, ganyan siya, oh. So, hiwain ko pa tong isa. Tikman natin tong dalawa. Kasi, basta naka-ref, hindi naman masisira, mga kakalkal. Ito. Mas juicy ito. Ay. Yan. Tikman natin. Maasim nga lang ito. Ito medyo matamis-tamis siya. Akala ko masyadong maasim. Pero masarap. Yung texture nga niya, mga kalkal, ay yung alam niyo parang pusa-pusa sa atin. Ganun yun. Sarap po. Ganyan. Tingnan niyo yung buto-buto niya, oh. Ang sarap. Matamis. Akala ko maasim. Masarap siya. Masarap lang siyang papakin. Ito ginagawa nilang juice dito. Ma-juicy siya. Nangangasim na kayo dyan. Sarap.
Side. Manamis na miss ka. Yung last na may nakuha akong ganito dati. Ang asim. Ito manamis na miss. Sarap. Yummy. Kailan kaya yung magagamit? Tapos, yan natin ng meal. Ito yung ginagamit ko mga kakalkalo. Honey. Dalawa pa. Madami naman tayo eh. Ayan. Tapos mamaya, bababa ako mga kalkal. May appointment ako. Kukunin ko yung resulta ng aking analysis, general analysis. Dito sa aking thyroid, sa aking BP, sa sugar, lahat, cholesterol. Isa pa. Konti pa. Wow. So yun, tapos mamaya itapits na lang tayo sa kalkalan naman. Ano ba? Ang minamnam. Sarap. Sarap ng pait-pait niya. Ang sarap ng gatas na ito. President. Magandang marka, mga kalkal. Sarap. Let's go. Tapos ito mamaya, pagdating ko, galing sa aking appointment, gigisa ko ito. Gigisa lang natin mga kalkal. Simplihan lang natin. Gisa lang natin sa olive oil. At papapakin natin. So yun, bababa na ako mga kalkal. At kita-kits tayo mamaya sa kalkalan. Ito na, may labas na. May tumingin na. Wala ata. Silipin pa rin natin mga kakalkal. Ang dami pa rin laman. Uy! Yes! May nakikita kong paborito ko. Hamon is real mga kakalkal. Buti dinaanan ko to. Buti na lang. Kaligtas sana ang hamon sa akin. Ito parang maganda pa tong melon. Sarap ng melon ha, mga kakalkal. Ang tamis. Ito, wag na rin. Tsokolate. May laman pa. Mga iba, sinimot kinain na. May laman pa. Parang naulit lang kahapon na. Gamit ko na yung binili ni Brian na GoPro na kabitan para leeg. Niyog, mga kakalkal. Dami nito silabasan. Marami pa tayo sa bahay. Lipat lang natin sa kabila. Para pag may dumaan dito, natin si Kuya Yako. Ayun yung pinya, kunin natin. Masarap. Sarap yung pinya. Oy, super lamog na ito. Pwede pa ito isa. Maganda itong napili ni Brian. Gatas. Pwede pa yan. Bilisan mo lang kasi maaga sa kabila. Uy, sayang Nabiyak na.
Daming pimiento, oh. Maganda pa. Nagre-request mga kakalkal kasi kinuha na yung mga iba nating kalakal. May dumaan na sa bahay. Tapos nagdala din ng mga kakalkal ng merienda. Tapos binigyan si Bryce ng ng pang Jollibee daw niya. Diba, nakakatuwa lang. Mga nakukuha natin, ni-share natin. Kaya good vibes din na na magbigay kasi marunong din sila. Napapalitan din yung pagod natin kahit paano. Hindi lang sila take ng take, di ba? Kaya thank you sa mga binibigyan din namin. Ang gaganda pa, oh. Matamis siya. Nakakasal. Pero matigas na. Matigas na. Tingnan natin itong pinya. Masarap ang pinya. Tapos sa baba, wala. Tinapay. Mga tinapay. Tinapay na matitigas. Hola, ¿qué tal? Mira, acá hay panes de estas cosas. Está bueno. Mira, acá hay verduras. May dumating sa kanila na. Ten, mira. He puesto aquí algunas. No sé si míralo. Ahí, Jairos, mira ahí. ¿Quiere algo? ¿Quiere pimiento? No. ¿No? Vale. Hay como nectarina ahí. Es que no hay nada, mira. ¿Pimiento quieres? Está bueno todavía pimiento. Voy a llevar. No hay nada. Mira. ¿Qué pasa? Muy tarde. Okay. Next location tayo. Takbo tayo doon. Bilisan natin. Kasi minsan maaga nang nilalabas doon. Lasan lang natin yung kamay natin. May dala akong tubig. Hindi na kasi nakapagwantes eh. Okay, takbo tayo. Sí, parece buena todavía. Hay melon también ahí. Oops, wow. Timing tayo. Wala na yung palet, oh. Mukhang patapos na. O paalis na yung kamyon. Ang kakalkal, oh. Uy, wala pang nag-aantay. Tayo lang. Mamaya magsidatingan ng mga kasama natin. Ang aga eh, wala pang 10. Wala na yung palet dito. So ibig sabihin, paalis na rin ito. Wow. Yun nga, paalis na. Tayo dito. Tapos lang. Ayun, oh. Yun, paalis na. Bye-bye. See you tomorrow. Time check tayo. Alas 10 menos. Sakto. Halos magte-10 na. 2 minutes na lang. Kasi may doon yung paradahan ng bus. May malaking doon, orasan. Nakikita hanggang dito nakikita. Pati yung kasi yung temperature nandun. Yes. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang. Konting tiis na lang. Konting antay na lang pa. Mamaya lalagapak na naman to. So, stay tuned lang kayo dyan mga kalkal at wala pa tayong kasama. Pag nilabas dito, solong-solo natin. Pero pag ilalabas ng medyo mas matagal-tagal, magsidatingan na yung mga kasama natin. Kung sasortehin tayo, pag ilabas dito, solong-solo natin. So, kapit lang kayo. Nandyan na nga. Pero nandun si Pero may dumating na isa, yung may anak si Aling Kata. Pero mabait yan sa amin. Thank you, Lord. Maagang nilabas kay Bien. Mira.
Vamos a aprovechar que no hay nadie todavía. Ojalá que haya algo. Sí, ojalá que haya algo. Que somos dos solos. Dito na. Gracias. Lo dejamos aquí. ¿No me lo ponemos? ¿Más para allá? ¿No? Sí. Que luego se va. Sí. Aquí está el freno. Vamos a ver. Al ataque. Oh, el ataque. Ahí están los sushis. Mira, parece buenos los sushis, ¿eh? Mira, ¿se quieres llevar luego? Al ataque, venga, pasa. Mira, hay queso, Cata. Compartimos. No como la señora. Sí. Mira, hay 4, hay 5. Sí, ahora compartimos. Sí, venga. Vamos a pillar antes que venga. Sí, 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 venga, vamos a tomar allí, corre. Bilis, Venga, lo sacamos. qué bien. ¿Cuántas las llevaste ya? Yo llevo una. Una, vale, toma una para ti, otra y 3. ¿Cuánto? 3 y 3. Vale. ¡Qué bien! Ya, A ver, gata. ¿Qué quieres? Ah, bueno, galletas. A ver si compartimos. Sí, a ver si hay más ahí. Sí. Hay otro por aquí. Wow, thank you, Lord. Uy, cuidado, cuidado, Cata, cuidado. Míralo, a ver, hay más. Nakasuerte kami ni Cata. Ang tagal. ¿No ves? No hay luz. Ya voy. Míralo a más abajo, a ver si hay más. Aquí aparece más. De momento no. Qué bien, Cata. ¿Esto qué es? Burrata. Toma, eso para ti. No sé si está bien todavía. Queso. Sí quiero. Sí, llévaselo. Espera. Toma. Ahí. Pasta. Está rota de... Creo que aquí hay algo rota. Y el cristal. El cristal roto. Nakaswerte kami ni Cata dito. Uy, qué pena. Bueno, lo dejamos. Ahí está sandía. Sí. ¿Qué pizza? No, pero está Tan malo. malo. A ver qué hay aquí. A ver si hay carne. No, basuras de ellos. Muy bien. Vamos por aquí a ver si algo se escapa. No. A ver si aparece más queso por ahí. ¿Le damos la vuelta? Vale. ¿Y la otra? Parece que hay que hay. Sí. Damos la vuelta a esto y no. Vale. Y luego. Sí, con tu luz a ver si Sí. aparece más queso. Sí, es que para este verano se está cuela. bueno. A Mira, veces manzanas buenas. A veces se ¿Quieres? cuela. Uy, sí. Solo para aquí también. A ver, voy a dar más luz. Así, a tope, a la luz. No hay más. Queso. Creo que no hay más queso. Ya. Si acaso. Venga, más abajo. No. No, no. Venga, vamos a ver. Mira ahí, queso. Está, para ti. Vamos otra Ven, vez. vamos a la otra. Miren dónde está. Sí, 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 sí. Por solo una vez a la semana, una vez al año. Llamo pronto. ¿Pesa todavía? A ver. Venga, podemos. Ponemos. Somos fuertes. Que no se caiga. Mira acá. Vamos a bajar un poquito. Así. Uy, mira. Sí. Uy, un montón. Aquí hay algo. Oh, no. Mira, aquí hay bolsa. No. Estamos viendo plátanos. Uno de esta. Espera. Hay patatas que no tenía. Uy, Hay mucho mucha plátano. banana. Mira. Ah, la naranja. ¿Quieres llevar? Toma, para ti. Claro, gracias.
Ahí para esto. Ay, muchos pimientos. Sí. Que quiero también. ¿Quieres pimiento? Sí. Manzanas. Eso es nomás manzana. Venga, sí. Yo aguanto. Lo voy a aguantar. ¿Mm? Está vacío. ¿Está vacía? Creo que sí. Vale. Ahora voy a por los pimientos. Voy a por esto también. Ah, no, ¿dónde? Ah, te lo doy. Sí, ahí hay pimientos verdes. Toma. Hola. Mira ahí. ¿Más? Sí. Y ya todo lo que pueda. Que no tenían nada. Vale. Y ese plátano parece que está bueno, ¿eh? Ese que está muy bueno. Sí, toma. Sí. Tiene buena pinta. Sí, sí. ¿Lo Tiene- quieres tú? No, ya tengo una. ¿Quieres esto? No, hay mucho puerro, ¿eh? Sí. Son buenas. Cógelo también ahí, mira, parece Sí. bueno. Sí, sí. Ya. Venga, así. Ese es pimiento, cógelo. Ay, ¿verdad? Sí. Ya lo tengo. Ya está. Aquí hay más. Voy a aprovechar. Mira, esa manzana que está bueno, cógelo para ti, que ya sí, tengo. Qué bien. Bueno, faltan las bolsas para ver. Ya. Ujú. Ahora lo vemos. Sí. Muy ¿Tú bien. no quieres más? No, ya tengo suficiente con esto. Cuidado, cuidado, que voy a colocar eso. Sí. Wow. Dito pala ang sorte na tayo. Ngayon i-check natin yung mga bolsa. Nasolo namin. Diretso ko na ito. Ay! ¿Ves? Vale. Voy a colocar esto. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Vamos a mirar las bolsas. Empezamos. A ver si hay algo. Eso es basura. No, basura. Uy, cayó. No pasa nada. No, basura. Ah, eso es del sushi. No, yo no quiero sushi. Basura. Esto también todo basura. Sí. Basura. Basura, nada. Creo que eso ya está, ¿no? Ya hemos mirado bien. Nakita na namin to ng maayos. Okay, makakauwi tayo ng maaga. Okay, bien. Está bien, ¿eh? Con el queso ya estoy contenta. Ese queso. Sí, míralo. Yo nunca lo he cogido. Mm. Ah, ya están malas, ya. Ya están, no. Sí, venga, lo vamos a levantar esto y nos vamos para casa. Parin natin pala ito. No hay. Todo basura. Ya está, todo basura. Ahí, a ver si hay ahí. Hay algo ahí. Ah, mira. Ah, del pollo. quieres? Pollo asado. ¿Tú quieres? No. Gracias. Oh. Wala na, nasimot na namin lahat. Son todo eso comida. Sí. Kaya ayun na bolsa. Ay, es mango. Sisirin pa rin natin. At i-check pa rin natin. Okay. No hay más. ¿Qué? Mm. Hay zapatos, ¿no? Patatas, sí. No, ya está. Ay. No. ¿Listo? Uy. Ay, resbalo. Buti na lang malaki tong kasama ko. Listo. Oh, para linis na at uwi na tayo. Marami tayong hindi naman marami pero nakajakpat pa rin. Sabihin ko ng queso. Así nos vamos pronto también. Sí, vamos a escapar. Como si fuera que no ha sido nada.
Ahora viene alguien, uy, dice, uy, estoy sola, qué bien, qué suerte. No sabía que ya estará saqueado. Okay. Malinis na. Thank you, Lord. Lisa Mirando eh. Las Quinos. Erin niya par. Bueno, let's go. Ciao. ¿Lo probaremos si está bueno? Sí, claro. At silipin lang natin tong ano. Tinapon ko na pinagatian namin, ano, naalala ko. Pinagatian namin yung laman. Ganitong laman, oh. A ver si hay algo. Mira, aquí hay ropa. Ropa de ellos. No hay buena. Basura. Okay. Bueno, Cata, hasta mañana. Sí. Ciao. Tara na, let's go na sa bahay. Okay, dito na tayo sa bahay. Uy, mukhang masarap tong nakuha natin. May wafer, galletas. Meron siyang, ito yung parang nilalagay sa ano, sa tiramisu. Meron siyang, ano pa ba? Hindi ko alam kung ano yung mga ito. So, may pangkape tayo. Meron tayong medyo green pa na saging. At meron tayong mansana. Okay, mansana ito na maliliit. Yan sa kaliitan. Tapos, meron tayong celery. Kita nyo nang maayos, nang malapitan. Wow! Hey. Queso de mezcla corrado. Word cheese. Wow. Isa. Yan yung nakuha natin. Dalawa. Tatlo. Ang gaganda. Apat. Wow. Flor de Esgueva Viejo. Wow. Ibang klase naman ito. Dalawang klaseng iba-ibang klaseng ano, cheese yung nakuha natin. Ito queso iberico. Wow. Ito nakatikim na tayo nito. Mahal at saka napakasarap na cheese ito. Cheese Iberian cheese, makakalkal. At iba naman to. Ito, magkapareho yan. Tapos ito, bali tatlong klase yung cheese na nakuha natin. At meron tayong nakuha pang burrito. Burrito daw. Burrata. Kung di dumating si Kata, dalawa lang kami makalkali. Kung nalit lang siya ng konting-konti at kung inilabas lang din yung yung basura ng mas maaga pa ng konti, muntik na nating masolo dapat yung malaking basurahan mga kakalkal. Yun nga lang. Nakaswerte si Kata. Dahil naabutan tayo. So, nakarami sana tayo ng keso. Pero okay lang yan. Kontento na ako dito sa 4. Pero yun nga sabi ko sa inyo. Minsan-minsan lang need natin kasi minsan pag nasosolo yung basura. Kapag maagang nilabas at maaga tayo na nandun na nakatambay, may posibilidad na masosolo natin. So, pero okay na rin yun kasi dalawa lang kami. Hindi nakaabot si Kuya Yako. Kumuha ko nito kasi ang prepresko pa. Ang gaganda pa. Ang gaganda pa. Ayan. 3. Check din natin yung mga nakuha natin sa kabila. Okay. Ito, isang katutak na
nilagay na lang sa isang bulsa. Kulay green na sili at saka kulay red. Oh. Ito may sira lang ito. Medyo nangungulubot, pero okay pa naman ito. Oh. Masarap to inaano iihaw mga kakalkal. Tapos sausa mo lang sa bagoong. O iano mo sa mga bocadillo, sa sa sandwich. Masarap. At ito. Meron tayong nakuhang gatas. Gatas. Tapos peach na. Yan o. Ang gandang peach. Ilang pirasong tsokolate kasi yung mga iba pinagkainan na. May 5, 2, 4, may 5 natira. At ham. Yun. May ham tayo. Wow. So yan. Kahit paano, konti man pero dito tayo naka-jackpot mga kakalkal. Oh. Jackpot tayo dito. Katikim na naman tayo ng Iberian cheese. Yummy ito. The best ito na cheese. Napakalinamnam. Napakalinamnam mga kakalkal. Ito yung hudyas berde mga kakalkal. Oh. Pinalambot ko na. Bibili bukas ng kasi naubos ng toyo. Wala tayong pang adobo. Kasi nag-adobo si Puda kanina. Sarap. Wow. Yummy. Tapos ito yung ginisa kong kalabasa at saka yung mushroom. Sliced mushroom mga kakalkal. Masarap. Ginisan ko lang siya ng kamatis. Ang bango. Ang diet natin yan. See you sa next vlog. Ingat kayong lahat. Adios.